an area Ừ. right there. Bây giờ that they cái can kế hoạch của harvest to Iran address là còn immediately. These people have already had, phải you know, bằng they- mọi they've cách had phải an thanh toán opportunity cái to have chỗ their mà day in sản xuất court. máy bay không người lái của Nga. Then they melt into Dạ. our Cái society. hãng We cái don't xưởng know. Sure. And they could be terrorists Không, or nhưng mà tôi nghĩ criminals, là and họ mua bên Trung some Quốc of nhiều them hơn are á. working. Họ mua máy bay không But they- bên they're Iran. Trung quân Trung Quốc rồi bán cho rất nhiều cho Iran cho Nga về cái vụ mà máy bay không người lái đó. Streamlined system Yeah. that gets them out of the country as quickly as possible. If they have to have a hearing, get them a hearing right away, and then take Okay. action immediately High five. upon the hearing, the end of the hearing, if they go to it. Other hand. We hear over and over. No, other hand. experts On our air chat that these Nghe people lời come ha. in, he says, High five. don't get Other hand. vetting. But what vetting do they Ừ. actually get?